Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire, l'évaluation et la consolidation du lexique dans la page 88. Donc, l'objectif de la séance, c'est utiliser un lexique thématique, thumma reconnaître les familles de mots. Donc, on va commencer par je m'évalue. La première question, je barre les mots qui ne se rapportent pas au thème des fêtes. يعني هنا الكلمات اللي ما كتنتميش للليكسيك تيماتيك ديال لا فيت اللي ما عندهم علاقه بلا فيت خصنا نشطبوا عليهم. دونك هذه هي لا كيسيون. Donc un mariage c'est une fête. Il appartient à un lapin. Un lapin c'est un animal. Donc on va barrer. Il n'a aucune relation avec les fêtes. Les musiciens, oui. Lorsqu'on nous avons une fête, donc les musiciens assistent à la fête. Un baptême, هو العقيقة. Donc c'est une fête. Une trompette. Donc une trompette هو بوق يعني الأبواق كتكون حاضرة. Le docteur. Est-ce que le docteur واش الطبيب bien sûr ولا un docteur? Non, il n'appartient pas à la fête. L'orchestre, oui. Donc une maison. Une maison non. Donc حيت واخا لا ميزون فيها كنديروا شي مرات لي فيت ولكن ما كتنتميش لهذا الليكسيك هذا. Une chanteuse, oui. عاشوراء, oui. عيد الأضحى, oui. Une fleuve, لا. Donc هادو ce sont des mots qui n'appartiennent pas au lexique thématique ديال les fêtes ou bien le thème ديال الموضوع ديال الحفلات. Donc la deuxième question, écrit le nom de deux fêtes familiales. Donc deux fêtes familiales. يعني جوج ديال الأعياد عائلية. دونك شنو غادي نختاروكم؟ دونك كاين عندنا مثلا l'anniversaire. Donc l'anniversaire est une fête. L'anniversaire, donc c'est une fête familiale. كذلك عندنا le baptême. Le baptême est un يعني العقيقة. Donc هذا عيد الميلاد وهذه عقيقة. هادو ce sont des fêtes familiales. دابا غنشوفوا نحددوا deux fêtes religieuses. يعني شنو معنى religieuse؟ يعني جوج أعياد دينية. دونك كاين عندنا عيد الأضحى، كاين عندنا عاشوراء، كاين عيد الأضحى، عيد الفطر. دونك نديروا عاشوراء وعيد الأضحى مثلا. عاشوراء ثم عيد الأضحى، ولا كنسميوه لا فيت دو ساكريفيس ديال لو موطون. عيد الأضحى. La troisième question entoure le radical de chaque liste de mots. إذا هنا غادي نحددوا شنو هو لو راديكال. شنو هو لو راديكال؟ الراديكال هو ديك الكلمة اللي كتتكرر عند هاد لي مو هادو سوسون هادي سيت اون فامي دو مو. وهاد لا فامي عندنا لو راديكال. هذا هو لو راديكال. ماري. دونك هذا هو لو راديكال. دونك حتى هنا دونك فهاد لا ليست دو مو. بالنسبه للدوزيام عندنا فيت دونك عندنا كلها هادي ستان راديكال. وهنايا دونك هنايا واخا ما كايناش كنعتبروا كلها سيت اون ستان راديكال. ديكور. دونك ديكور حد ار. دونك حد ار. فوالا دونك حد ار. هادو هما لي راديكال والباقي سو سون دي سكون ابل لي suffixes. La quatrième question, écrit pour chaque verbe deux mots de la même famille. Donc عندنا هنايا دي مو خصنا نجيبوا لي فامي. يعني اللي كنسميوه في العربيه عائله الكلمه. العائله ديال الكلمه في اللغه العربيه كنديروا هذا الشيء هذا. مثلا دخل، دخول، يدخل، داخل، مدخول الى اخره. اذا حتى هنايا عندنا في الفرنسيه لا ميم شوز. دونك عندنا ابيتي، كاين عندنا ابيتاسيون، هذا لو نو. مثلا كاين عندنا habita. Donc excusez-moi.
غادي نعاودها. Habitat, voilà deux mots. Donc, بغينا نزيدو le troisième, habiter. Habiter. Donc, بالنسبة le verbe charger, كاين عندنا charge, chargement. إذن chargeur. حنا كنقولوها بشارجور. إذا من هنا جات كلمة شارجور. s'habiller, s'habiller يعني يلبس. كاين habillement, habillement. هذا لو نوم من habiller, s'habiller. كاين عندنا habillement, كاين عندنا habit. وكاين مثلا habilleuse, etc. Donc il y en a beaucoup. Donc on passe à je consolide mes acquis. On tourne le radical de chaque liste. Donc عاوتاني هنا غادي نحددو le radical. Donc le radical هو classe. هي classe كلها avec E. Donc classe. Donc بالنسبة la deuxième liste conserve. Donc conserve. Donc conserve هو le radical. بالنسبة la troisième liste fonctionnaire. إذن fonction. 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 وهذوك ce sont des préfixes. Pardon, des suffixes. Trouve 5 mots se rapportent au thème du monde de l'école. Donc هنايا غادي نحددو 5 ديال الكلمات اللي عندها علاقة بعالم المدرسة. دونك كاين عندنا مثلا لا كلاس، كاين لا كور دو ريكرياسيون، كاين مثلا لو بروفيسور، لو ديريكتور. هادو كلهم كينتميو لو تيم ديال ليكول. لي زابرونون التلاميذ ولا لي زيليف etc. Donc il y en a beaucoup de mots qui appartiennent, qui se rapportent à au عالم المدرسة. Donc voilà, c'est la fin de l'évaluation et la consolidation du lexique unité 3.